आम चलित 5 वर्ष है आमर 100% तो रिजल्ट हो प्राय हो गत थर जिले में फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर थिला ए वर्ष आम आशा रखिलु आम शिशु मंदिर जमी फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर रहिबो। आम अभिषेक को मु वर्ष आरंभ चेष्टा कर अभिषेक बहुत परिश्रम कर आम स्कूल जमी टॉपरटा किए न नहीं पारती प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन देछि। काली भी जिते डीओ ऑफिस खबर आसला जे A1 6टा है पुणी जिले में मोर टी हारासमेंट लगे कहीं आम आशा करूँ 5टा A1 आशा करूँ जदि जिले में 6टा है आमर केतटा भाग पड़ुची 2टा कि 3टा कौन पड़ो बहुत चिंतार थिलु। तापर जिते रिजल्ट आसला आम संगे संगे 6टी पिलार आम बाहर कलु रोल नंबर देखला बेले 4टा पिला रोल नंबर A1 अच्छा 2 जनकर जड़े इंग्लीश ताकर आमर स्कूल परीक्षा रे तार केबे 90 बिलो नथिला किंतु दुख लगुच तार 90 बिलो हो जाइए। आम आशा रखी तार सी 560 प्लस रखे बोली कि तार 545 हो जाइए। आ बाकी जो जितेंद्र भाई तार भी हिंदी सब्जेक्टा टी कमी सी जो एक्सपेक्टेशन मार्क करते से हाँ क्वेश्चन पेपर तो प्राय प्रति 2-3टा सब्जेक्ट सेमती भूल था तथापि बोर्ड को निश्चित भाव में ग्रेस देउछंती सेमती कोचिंग करू हाँ किंतु लॉन्ग क्वेश्चन उपरे पिला मानकर टिके कमी किंतु जो माने हमर A1 रखिछंती से मानकर ऑब्जेक्टिव पूरा भल अच्छे किंतु सब्जेक्ट मार्क गुड़ाक टिके डिफर कर जहाँफल से मानकर मार्क टे कमी जाउछि हाँ भैल्यूएसन आउ टिके करके जेहेतु जो माने भल पिला गुड़ाक अच्छी से भल पिला जो माने 90 क्रॉस करुछंती माने सब्जेक्ट जो मैंने 40-45 रखुंट तार खाता को आउट टे भल जांच करदे क्लीयर हो जाता। मो ना अभिषेक महापात्र मु चलित वर्ष मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 600 रु 575 नंबर रखी। मोर एक्सपेक्टेशन टी अधिक थिला किंतु आ टिके अधिक होइतले मते भल लागि थांदा किंतु एले भी खुशी अच्छी। मो ये सफलता से मो फास्ट मो बापा माँ को देन प्रधानाचार्य गुरुजी गुरुमा मोर कोचिंग सार समस्त को मोर ये सफलता पछरे हार्दिक अभिनंदन। से प्रचेषा फल मु सफलता शीर्ष में पहुँची पार्ची। मु डेली 2 to 3 आवर्स पढ़ी किंतु एग्जाम टाइम में एक्सटेंड करके 7 to 8 आवर्स पढ़ी। वर्ष सारा कंसिस्टेंसी सहित पढ़ी एग्जाम टाइम टे हार्डवर्क करा पड़ता। मु देन +2 साइंस स्ट्रीम नहीं कि नीट अपेयर करी देन गोटे भल डॉक्टर कि सोसाइटी पाई किसी कंट्रीब्यूशन देवा चाहूँगी। मो ना स्मृति अंचल दिगाल मु 10th क्लास बोर्ड एग्जाम रे 545 मार्क रखी। मो मार्क द्वारा तो मुझे साटिस्फाई ना किंतु खुशी अच्छी जे मो मामा बाबा को प्राउड फील कर पारि आ मो स्कूल प्रत्येक गुरुजी गुरुमा को प्राउड फील कर पारि। मो सक्सेस पछरे रीजन हूँ मो मामा बाबा परिश्रम मो गुरुजी गुरुमा परिश्रम समस्ते लगी पड़ते कि आम स्कूल पिला माने केमती भल मार्क रखु। आम खुशी अच्छी आम स्कूल 4 जन भाई भौणी आम A1 रखिपारू आ स्कूल अचीवमेंट किसी कंट्रीब्यूशन करूँ। हार्डवर्क रिजल्ट हार्डवर्क सब बेले मैटर करनी हार्डवर्क दरकार किंतु मेन हूँ रेगुलारिटी। मु एडवाइस देवी मो जूनियर्स मानक जे रेगुलर पढ़ इवेन गोटे घंटा हेले भी प्रतिदिन पढ़ा चेष्टा कर रिविजन कर आउ हार्डवर्क ऑब्वियसली आउ भगवान को विश्वास रख समस्त को निजर परिश्रम फल आपे आपे मिल जाए। प्राइवेट स्कूल रे आउ मेन स्टूडेंट ऊपर डिपेंड करे से केमती पढ़े केते घंटा पढ़े केते परिश्रम करे किंतु प्राइवेट स्कूल रे मेन होची आम गुरुजी गुरुमा आम पछरे लागि पड़ती पिला माने केमती भल मार्क रखिबे केमती भल मार्क रखिबे आम स्कूल रो केमती माने उन्नति हबो। तो आम गुरुजी गुरुमा गवर्नमेंट स्कूल अपेक्षा आम स्कूल गुरुजी गुरुमा अधिक परिश्रम रोचे से पिला आउरी सपोर्ट कर। हाँ बोर्ड क्वेश्चन एते बड़ बोर्ड माने अरेंजमेंट कर भी से भूल भाल क्वेश्चन था ग्रेस देवा पड़ो पुणी। मो ना जितेंद्र आचार्य मु चलित थर जो मैट्रिक परीक्षा 600 रु 540 रखी। यही जो मोर मार्क रे मोर मु तो फास्ट यार श्रेय देवी भगवान को मु जीवा परीक्षा आरंभ बाट शेष जाए भगवान प्रेयर करी जाउथली आ भगवान उपर विश्वास रखली। आ द्वितीय श्रेय देवी आम गुरुजी आम अनुष्ठान गुरुजी गुरुमा को मोर आउट एक्सपेक्ट अधिक थिला किंतु कम आसी किंतु मु आउथरे रीचेकिंग करिया पे स्थिर करछि। ओडिसा रो बड़ अनुष्ठान बहुत विज्ञ व्यक्ति माने सेठी एको अरेंजमेंट करूछंती किंतु टिके टिके कोडे छोटकाटिया मिस्टेक रही जाउछि जहा फल पिला ग्रेस मार्क मिलुछि। तेणु आम तो निजे निराश हो जाऊँ आम निजे कन्फ्यूज ठीक हम कि भूल हम। आम पु अभिषेक महापात्र
ଏ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଫୁଲବାଣୀରେ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେତିକି ରଖିଛି 95 ଟୁ ଏଭବ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସେ 99 ସ୍କୋର୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାର ମାର୍କ ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆନୁଆଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର 2026 ମସିହାର ରିଜଲ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଆମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରାୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଆମର 10,768 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ପିଲା A1ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ 54 ଜଣ ପିଲା ଆମର ପାଇଛନ୍ତି A2। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ A2ରେ ଆମର କିଛି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, A1ରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ପାରିନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ ବି ସେଇ 6 ଜଣ ପିଲା ହିଁ A1 ପାଇଥିଲେ, ଚଳିତ ଥର A2ରେ 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଚଳିତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 54ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା କମ୍ ରହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଏବଂ ପାସ୍ ହାର ଆମର ଗତ ବର୍ଷ 97.45% ଥିଲାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 98.17% ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 0.70 ବା ପାଖାପାଖି 1% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ପାସ୍ ହାରରେ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାସ୍ ହାରରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଉ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରେଜଲ୍ଟସ୍। ସେଥିରେ A1 ଏବଂ A2ର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଉ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା, ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲୁ ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଚଳିତ ଥର ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବା। ଗତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପାସ୍ ହାରରେ 7 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଆମ ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୌରବର ବିଷୟ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣ ଜଣ କରିକି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇକି ଆଣିକି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ HSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛୁ। ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପିଲା ଅତି କମ୍ରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବରେଣ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଦିଚ୍ଛା ତଥା ସପୋର୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟମାନେ ଏବଂ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଆମର ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ମହୋଦୟ